खलीफा बच्चे की बड़ी तारीफ हो रही है, बहुत प्यारा बच्चा है। आज की बैठे थे रखें हुसैन, आज किसने की हुई है दावत? आज खालिक भाई और डॉक्टर सईद साहब दोनों ने मिलके दोनों मिले की है जी। डॉक्टर सईद साहब की भी मैं सिर्फ क्या दावत उनकी, मैं सिर्फ उनको पका के दिए? बहुत सी तुम हो, खर्च उनका हुआ है। अच्छा सौदा कर लेते हो। कभी कभी वो खुद भी करते हैं। अच्छा शुरू करें। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার 103-এ দুইজন ফেরেশতার কথা বলা আছেন। এই দুইজন ফেরেশতাকে এবং স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কথা বলা আছে, এর মানে কি? सूरा अल बकरा की आयत नंबर 103 से मुतालिक इनका सवाल है सर। ये हमेशा कुरान पे सवाल करते हैं, अच्छी बात है। ये शायद पढ़ने हयात साहब तो फौत हो गए हैं, उनकी जगह ये ले सकते हैं मजलिस में, जी शाम की मजलिस में। হুজুর বলছেন যে আপনি কোরআন শরীফ থেকে প্রশ্ন করেন, এটা খুব ভালো। আর এর আগে যে মজলিস ইরফান হতো মসজিদে, বশির হায়াত সাহেব হুজুরের কাছে কোরআন থেকে অনেক প্রশ্ন করতেন, তো সেই স্থান এখন ইনশাল্লাহ আপনি নিতে পারেন, হুজুর বলছেন। আমার খুব ভালো লাগে কোরআন থেকে প্রশ্ন করতে। इनको भी पसंद है कुरान से सवालात करना चाहिए, ये बता रहे हैं। ये आयत पढ़ने की शायद ज़रूरत होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। इनके सवाल के दो हिस्से हैं हुज़ूर। एक तो ये है कि हारूत और मारूत जो है ये कौन है, कौन से फरिश्ते हैं। दूसरा हिस्सा है फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, तो इससे क्या मुराद है? और पहला जो था, पहला है कुफर ने किया नहीं, हारूत और मारूत फरिश्तों से मुताल्लिक सवाल है। हारूत और मारूत दो इंसान थे और वो फरिश्ता सीरत इंसान थे। उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत सुलेमान की खातिर वो कौम में बाज़ ऐसी बातें कहें जो सीगा राज रखनी होगी, और वो इतना सीगा राज में रखनी होगी कि खामन बीवी से बात न करे, वरना आगे बीवी फिर सबसे बात कर देगी। तो ये जो फैसला था ये उनका अपनी तरफ से नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको यही हिदायत थी, क्योंकि इस तरह फिर वो आम बात हो जानी थी। उसके ज़रिए वो जो भी चीज़ थी उसके ज़रिए इनकलाब लाना मंजूर था। वहाँ की जो थी ना गलत हुकूमत, उसका तख्ता उलटना मंजूर था, और वो ऐसा ही हुआ फिर बाद में। हारूत मारूत वो फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे। इंसानों को भी फरिश्ता कहा जाता है, जैसे हज़रत मौलवी शैली साहब को हम लोग फरिश्ता कहा करते थे। এই সূরা বাকারার 103 নম্বর আয়াতের যে দুটো অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলো বলার আগে অনুবাদটুকু পড়ে শোনাই। এবং তারা উহার অনুসরণ করল যা সুলাইমানের রাজত্বকালে বিদ্রোহীরা অবলম্বন করেছিল। বস্তুত সুলাইমান অস্বীকার করেনি, বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করেছিল। তারা লোকদেরকে প্রতারণামূলক জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত এবং দাবি করত যে তারা অনুসরণ করছে উহাকে কূটকৌশল, যাহা বাবেল শহরে হারুত
এবং মারুত ফেরেশতাদের উপর নাজিল করা হয়েছিল। তো ওনার প্রশ্নের একটা অংশ ছিল যে হারুত এবং মারুত বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এরপরের একটা অংশ যে অথচ তারা উভয়ই, এই দুই ফেরেশতা, কোনো ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বলতো আমরা তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরি করো না। তদনুযায়ী লোকেরা তাদের উভয়ের নিকট থেকে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করত যার দ্বারা তারা পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত। তো পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ কিভাবে সৃষ্টি করতো বা এর অর্থ কি, এটি ওনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ ছিল। তো প্রথম অংশ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে এখানে হারুত আর মারুত যে দুই ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা আসলে ফেরেশতা ছিলেন না, বরং ফেরেশতা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুই মানুষ ছিলেন, দুই ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হযরত সুলাইমানের পক্ষে সেখানে গোপনে কিছু কাজ করতে, রাষ্ট্রে একটা বিপ্লব সৃষ্টির জন্য। সেখানে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তা সঠিক ছিল না, তা শিক্ষাসম্মত ছিল না। ঠিক সেই অবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য, বিপ্লব আনয়নের জন্য এই দুই ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সেখানে মানুষের ভিতর কিছু কথা ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তখন তাদেরকে এটিও বলা হয়েছে যে এই যে কথা তোমরা সেখানে ছড়াতে যাচ্ছ, প্রচার করতে যাচ্ছ, সেটি গোপন রাখতে হবে, সেটি তোমাদের স্ত্রীদের কাছেও বলবে না। স্ত্রীরা কেননা যদি সেই কথা শুনে তাহলে সাধারণ মানুষের ভিতর সেটি প্রচার হয়ে যাবে, যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্য তখন ব্যর্থ হবে, সেটি বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই হুজুর বলছেন যে এটি এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব আনয়ন করা। তো এই দুজন আসলে মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না। যেভাবে হযরত মৌলানা শের আলী সাহেবকেও ফেরেশতা বলা হয়েছে হযরত মসিহ ইসলামের লেখনীতে। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। दूसरा हिस्सा भी था, वो क्या? फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरी व ज़ौजिही। तो युफर्रिकूना से क्या मुराद है? जो वो तो मैं बता चुका हूँ पहले भी अच्छा कि वो राज की बात थी जो खामद को हुक्म था कि बीवी को ना बताए, वरना बीवी वो बातें आगे फैला देती। और वो बज़ाहिर तो साजिश है, इसमें कोई शक नहीं, मख्फी साजिश तैयार हो रही है, लेकिन इस पर समझाया गया था उनको कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, इस तरह करो, और ये जो गलत हुकूमत है इसका तख्ता उलट दो, और उसमें जजाज रखना जरूरी है। अगर राज न रखा तो ये बात फैल जाएगी। ये बता दिया फिर मैंने, तर्जुमा हो गया। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। वालेकुम। পবিত্র কোরআনে খোদা তাআলা কাউকে নবী, কাউকে রাসূল এবং কাউকে নবী ও রাসূল উভয় নামে অভিহিত করেছেন, এর তাৎপর্য কি? कुरान करीम में बाज़ अंबिया को नबी से अल्लाह ताला नबी के खिताब से मुखातिब हुआ, बाज़ को रसूल के खिताब से, और बाज़ के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, नबी और रसूल। सब अंबिया को नबी भी फरमाया गया है और रसूल भी फरमाया गया है, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। नबी हो या रसूल हो, वो एक ही शख्स के दो नाम हुआ करते हैं। उसमें फर्क सिर्फ एक है कि नबी कहते हैं जो खबरें दे आइंदा की, तो नबी कौम के सामने आकर उनको खबरें बताता है कि ये बात हो जाएगी, ये बात हो जाएगी। और रसूल कहते हैं जो खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आए। बस चूंकि नबी अल्लाह की तरफ से एक कौम को पैगाम देता है, इसलिए उसको रसूल भी कहते हैं। रसूल नबी और नबी रसूल एक ही चीज के दो नाम हैं। আসলে कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम उसके रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। वहां नबी का लफ्ज तो नहीं आया, नबियों के दरमियान फर्क करते हैं, तो दोनों एक ही चीज के नाम है। হুজুর বলছেন যে আসলে কোরআন কারীমে এই যে নবী এবং রাসূল শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে, এই আসলে এই দুইয়ের ভিতর
যারা নবী তারা নবীও ছিলেন এবং রসুলও ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ভিতর কোনো পার্থক্য করেননি। নবী এবং রসুলের ভিতর কোরআনে কারীমে কোথাও পার্থক্য করা হয়নি। একই ব্যক্তির দুটো নাম ছিল। তারা নবী ছিলেন এক দৃষ্টিকোণ থেকে, এক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা রসুল ছিলেন। একটা পার্থক্য আছে, নবী বলা হয়, নবী শব্দের অর্থ হুজুর করছেন যে নবী হলেন, এর অর্থ এইভাবে করা যায় যে ভবিষ্যতের খবর বা ভবিষ্যতের সংবাদ তারা দিয়ে থাকতেন বা দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে ভবিষ্যতে এটি হতে যাচ্ছে, এটি হবে, এটি হবে। তো এই ধরনের ভবিষ্যতের খবর যারা দেন তাদেরকে নবী বলা হয়। আর রসুল সেই মহান ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম নিয়ে আসেন, সেই পয়গাম নিয়ে পুনরায় তারাও সেটি মানুষকে পৌঁছান। তো মূলত হুজুর বলছেন এই দুটোর ভিতর কোনো পার্থক্য নেই, যারা নবী তারা রসুলও। আল্লাহ তাআলা কোনো পার্থক্য করেননি। কোরআন শরীফের আয়াত আছে লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলি, যে আল্লাহ তাআলার রসুলদের ভিতর আমরা কোনো পার্থক্য করি না। এখানে হুজুর বলছেন নবী শব্দ ব্যবহার হয়নি, রসুল শব্দ ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু আসল কথা হলো যে এই দুই শব্দই প্রত্যেক নবীর জন্য ব্যবহার হয়, নবী এবং রসুল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, এই যে হাদিস আল ইমানু বাইনাল খৌফে ওয়ার রেজা, এইটার ব্যাখ্যা। इस हदीस की ये तफसीर हुजूर की खिदमत में पूछ रहे हैं कि अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा। ईमान में दोनों बातें होती हैं। एक तो हकीकी ईमान के नतीजे में इंसान को अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है और ये यकीन कर लेता है कि अगर मैं पकड़ा गया खुदा के अजाब से फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। और रिजा होती है उम्मीद। रहमती वसियत कुल्ला शैन का जो वादा है उस पर नज़र करके इंसान ये दुआ करता है कि अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा और मुझे बख्श दे। तो ये ईमान जो है बैन अल खौफ व रिजा दोनों में वाक़या हुआ है। ईमान ভয়, আল ইমানু বাইনাল খৌফি ওয়ার রিজা, ঈমান ভয় এবং আশার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয়। অর্থাৎ ঈমানের ফলে ভয়ও সৃষ্টি হয় আর আশাও থাকে। তো এর হুজুর বলছেন যাদের ভিতর সত্যিকারের ঈমান সৃষ্টি হয় এই দুটো লক্ষণ তাদের ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ তাআলার উপর সত্যিকারের ঈমান যদি থাকে তাহলে মানুষের হৃদয়ে সত্যিকারের ভয় জন্ম নেয় আল্লাহ তাআলার, আর তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি শাস্তি আসে তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে সেটি থেকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এটি হলো ভয়ের দিক ঈমানের, যা ঈমানের ফলে সৃষ্টি হয়। আরেকটা দিক হলো আশা। ঈমানের ফলে সত্যিকারের আশা মানুষের হৃদয়ে জন্মায় এবং কোরআন শরীফে সেই আশার একটা যে আলোর কথা একটা আয়াতে বলা হয়েছে যে রাহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাই, যে আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তো সত্যিকারের ঈমান যখন সৃষ্টি হয় তখন মানুষের ভিতরে এই আশাও জাগে যে আল্লাহ তাআলার রহমত আমাকে উদ্ধার করবে। ये खुदा ताला का जो खौफ है उसका भी माना समझ लेना चाहिए। वो जानवर के खौफ की तरह का नहीं है। अगर एक सांप को आप बिल से निकलते देखें फिर घुस जाए उसमें आप उंगली नहीं डालेंगे डर के मारे कि वो काट ना ले, और उससे वाशी जानवर से आप दूर भागेंगे। और अल्लाह ताला से डरने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला से दूर भागें, बल्कि शैतान से दूर भागें और अल्लाह ताला की पनाह में आए। खुदा ताला की नाराजगी का खौफ, इसको खुदा ताला का खौफ कहते हैं। আল্লাহ তাআলার ভয়ের কথা যে এখন বলা হলো এর ব্যাখ্যা হুজুর আরো করলেন যে আল্লাহর ভয় এমন নয় যেমন কোন হিংস্র জন্তুর ভয় হয়ে থাকে। হিংস্র জন্তুকে যেভাবে মানুষ ভয় করে, যেমন কোন সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, সাপের ভয়ে মানুষ গর্তে কখনো হাত দেবে না যে গর্তে সাপ থাকে। অনুরূপভাবে হিংস্র জন্তু যদি সে দেখে কখনো তার সামনে যাবে না, বরং আত্মরক্ষার জন্য সকল পন্থা সে অবলম্বন করবে। এগুলো হিংস্র জন্তুর ভয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ভয় এই ধরনের কিছু না। আল্লাহর ভয় অর্থ এই নয় যে আল্লাহ থেকে মানুষ দূরে যাচ্ছে। আল্লাহর ভয়ের অর্থ হলো শয়তান থেকে দূরে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আসা। এটি হলো খোদা তাআলার ভয়ের অর্থ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কুরআন কারীমের সূরা নূহ 18 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা মানুষকে উদ্গত করেছেন ভূমি থেকে উদ্ভিদের ন্যায়। হুজুর এর অর্থ কি?
یہ مشہور آیت دوبارہ حضور نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، واللہ انبتکم من الارض نباتا. تو انبتکم من الارض نباتا کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ ہے ان کا سوال. اس کے دو معنی ہیں. ایک گہرا معنی تو یہ ہے جو سائنس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب سب چیزوں میں سبزے کی طرح چیزیں اگتی تھیں اور زیولوجی کا کوئی سوال نہیں تھا. بوٹینیکل لائف تھی. بوٹینیکل لائف اس کو کہتے ہیں جو پودوں وغیرہ کی زندگی ہو، اور یہ دوسری زیولوجیکل لائف وہ ہے جس میں جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا پھرتا ہے. پودوں کی زندگی وہیں رہتی ہے جہاں اگتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے. جو حیوانی زندگی ہے وہ چلتی پھرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں انبتکم من الارض، تمہیں زمین سے اگایا تھا. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یکن شیئا مذکورا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اب جہاں تک انسان پر غور کر کے دیکھو، انسان جب بھی پیدا ہو کے آگے بڑھا ہے وہ اپنے وقت میں قابل ذکر ہی تھا. وہ کب قابل ذکر نہیں تھا؟ جبکہ وہ نباتاتی دور میں سے گزر رہا تھا. اس وقت اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا. تو یہ اس کا ایک معنی ہے کہ اس نے تمہیں انبتکم نباتا، تمہیں نباتات کی طرح زمین سے ہم نے اگایا ہے. আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উদ্ভিদ হতে উদ্গত করেছেন উদ্ভিদের ন্যায়। তো উদ্ভিদের ন্যায় সৃষ্টি করার অর্থ কি এটি জিজ্ঞেস করেছেন হাদিস সাহেব। তো হুজুর বলছেন যে এই আয়াতের আসলে দুটো অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো যে এমন একটি যুগ ছিল যখন পৃথিবীতে সব উদ্ভিদের মতো অবস্থায় ছিল, তখন শুধু বোটানিক্যাল জীবন ছিল। তখন বোটানিক্যাল জীবন অর্থ হলো এমন জীবন যেটি উদ্ভিদের মতো যার জন্ম হয়েছে, যার ভিতর কোনো চলাচলের শক্তি ছিল না, যেখানে জন্মগ্রহণ করত সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটত। তারপর এক পর্যায়ে মানে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো জুলজিক্যাল বা প্রাণীগত কোনো জীবন ছিল না, চলাচলের কোনো শক্তি ছিল না সৃষ্টির ভিতর, যা উদ্ভিদের মতো জন্ম নিয়েছে। সেটিকে আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন যে আম্বাতাকুম মিনাল আরজি নাবাতা, যে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে উদ্ভিদের মতো সৃষ্টি করেছেন। এটি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। সেই তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে চলাচলের যোগ্য মানুষের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সেই পর্যায়ের আগের যে পর্যায় ছিল, যেটিকে কোরআন সূরা দাহরের আয়াতে বলা হয়েছে যে হাল আতা আলাল ইনসানি হিনু মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা, যে মানুষের উপর কি এমন একটা যুগ আসেনি যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু ছিল না। উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু ছিল না যে বিষয়ের দিকে ইশারা, সেটি উদ্ভিদের মতো জীবনের দিকে ইশারা, যা বোটানিক্যাল লাইফ যেটা হুজুর বললেন যে সেই অবস্থার দিকে ইশারা। কিন্তু যখন এটি মানুষের পর্যায়ে রূপ নিয়েছে তখন তো সে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল। সেই অবস্থার পূর্বের অবস্থাকে বলা হয়েছে যে সেটি উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তো হুজুর বলছেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে সব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে উদ্ভিদের আকারে। ये जो आयत है इसके बाद क्या आता है? अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता। याद नहीं है, मैं निकाल लूं। निकाल लें। अगली आयत है हुजूर सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा। इससे अगली आयत है वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा बिसाता। ये जो ठीक है, जमीन से निकाला था जिस तरह, उसी तरह दोबारा तुम जमीन में लौट जाओगे। इससे मुराद आखिरी हालत है, जब पौधे की तरह इंसान बाहर निकलेगा, यानी उसकी आगाज उसके पौधे की तरह होगा, फिर बड़ा होगा, फिर वो इंसान बनेगा। जब इंसान बन जाएगा तो जिस तरह जमीन से निकला था उसी तरह फिर जमीन में जा मिलेगा।
19 নম্বর আয়াতের অর্থ হলো যে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে উহাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উত্তমভাবে বের করবেন। তো এখানে প্রথমে উদ্ভিদ থেকে সৃষ্টি করা, তারপর পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। হুজুর বলছেন যে এটি তার শেষ অবস্থার দিকে ইশারা। প্রথমে উদ্ভিদের মতো জন্ম হয়েছে, উন্নতি করেছে, এক পর্যায়ে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, মানুষের পর্যায়ে তারা পৌঁছেছে। তারপর তার যখন পরিসমাপ্তি হবে পুনরায় সে মাটিতে ফিরে যাবে। তো শেষ অবস্থার দিকে ইশারা এখানে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সূরা আল কামারের 28, 29 এবং 30 নম্বর আয়াতে যে উষ্টির কথা বলা হয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ কি হুজুর? सूरा कमर की आयत नंबर 28, 29 और 30, इन आयत में एक ऊँटनी का जिक्र है। तो इसका मतलब है कि सही ऊँटनी से क्या मुराद है, ये पूछ रहे हैं। मैं आयत पढ़ दूँ अगर हुजूर इजाज़त दें। अगर इससे मुराद वो ऊँटनी है जिसके मुतालिक हुक्म था कि उसको ना छेड़ना, तो वो में मुझे याद है सारी बात। जी जी। हजरत समूद की ऊँटनी थी, साले की, और वो उस पर चढ़ के तबलीग का काम किया करते थे। वो जो अपनी कौम थी उसने तो इनकार कर दिया था आपका, तो वो बाहर निकल जाते थे, दूसरी कौमों में तबलीग किया करते थे। उनके इरादे बद थे, उनको ये पसंद नहीं थी बात कि दूसरी कौमों में जाके ये तबलीग करता है। उन्होंने इरादा किया कि ऊँटनी की कोंचें काट दें। चुनाचे हजरत साले ने उनको डराया। उन्होंने कहा कि देखो ये काम ना करना, क्योंकि मेरा तो जरिया तबलीग यही है। अगर तुमने इस ऊँटनी को छेड़ा तो अल्लाह ताला का तुम पर अजाब नाजिल होगा 3 दिन के अंदर अंदर। उनमें से जो एक था ना ज्यादा खबीस इंसान, वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, मैं काटता हूँ। जो उसने ऊँटनी की कोंचें काट दी, ये जो होती हैं, क्या कहते हैं इसको, एड़ी की बल्ब जो नारी होती है, उसी की ताकत पे जानवर चलता है। तो वो बेकार हो गई, खत्म हो गई, मर गई होगी उसके बाद। तो उस पर अल्लाह ताला का अज़ाब फिर उस कौम पर नाज़िल हुआ और वो बिल्कुल मिलियामेट हो गए और कुछ भी उनका बाकी न रहा। তো সূরা কামারের যে আয়াতের কথা উনি বললেন, হুজুর সেটি জানা ছিল যে বিষয়টা এখানে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদ আয়াতগুলোর আমি পড়ে দিই। এবং আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রি প্রেরণ করব, সুতরাং বা করেছি বা করতে যাচ্ছি। এটি পিছনের আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে স্পষ্ট হবে যে তাদের পরীক্ষার জন্য একটা উট প্রেরণ করা হলো, এটা বললেন। সুতরাং তুমি তাদের পরিণামের অপেক্ষা করো। হযরত সালেহকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলছেন যে তুমি তাদের পরিণামের অপেক্ষা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। তো এই পরে 30 নম্বর আয়াতে আছে যে অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকলো, সুতরাং সে বলপূর্বক ধরলো এবং হাঁটুর সেই উটের যে পশ্চাৎ শিরা সেটি কেটে দিল। তো এই ঘটনা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি তার জাতির ভিতর, যেহেতু তিনি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন তবলিগের জন্য, জাতি তাকে তবলিগ করতে, সেখানে যে এলাকায় বসবাস করতেন সেখানে তবলিগ করতে দেয়নি। তিনি সেখান থেকে বাইরে চলে যেতেন। তার এক উট ছিল, যে উট তিনি ব্যবহার করতেন তবলিগের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার জাতি এটি পছন্দ করেনি। তারা চক্রান্ত করলো তার বিরুদ্ধে যে এই উটের আমরা যে পায়ের যে শিরা আছে সেগুলো আমরা কেটে দেব, বা গোড়ালির সাথে যে শিরা থাকে সেই শিরা আমরা কেটে দেব। হযরত সালেহ জাতির এই যে দুর্ভিসন্ধি, এই ষড়যন্ত্র, এটি সম্পর্কে তিনি অবগত হলেন আর জাতিকে সাবধান করেছেন যে আমার তবলিগের এই যে মাধ্যম আছে, বাহন আছে, সেই বাহনের যদি তোমরা কোনো ক্ষতি করো তাহলে তোমরা ধ্বংস হবে। 3 দিনের ভিতর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাব আসবে এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তো এই সাবধান করার পরও সেই জাতির ভিতর থেকে সবচেয়ে বেশি যে ধৃষ্ট এক ব্যক্তি, সে নিজে দায়িত্ব নিজের হাতে নিল এবং সেই উটের পায়ের যে রগ, গোড়ালির যে রগ, সেটি সে কেটে দিল।
তো এরপর প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এবং শাস্তি এসেছে এবং সেই জাতিকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। আগে আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আসসালাম। হুজুর, কিছু মানুষ কোন কাপড় রং বা দিনকে লাকি মনে করে, এর রিয়ালিটি কি? कुछ लोग हैं जो बाज कपड़े या बाज रंग या दिन को अपने लिए लकी दिन, रंग या कपड़े तस्वर करते हैं। क्या इसकी कोई हकीकत भी है इसके पीछे? वहम है सिर्फ। हुजूर बोलছেন যে না, এটা रंग कपड़ों के जो मर्जी पहनो, उसमें कोई नहुसत भी नहीं, कोई खुशखबरी भी नहीं है। हाँ, सब्ज रंग के मतलब कहा जाता है कि ये इलामत है खुशी की। चनाचे मुस्लिम औरत की पेशगोई में भी सब्ज इश्तिहार शाया किया गया था। वो एक ऐसा रंग है जो नजर को आराम देता है। नजर हर दूसरे रंग के लिए अपने आप को सुकेड़ती है या कभी फैलाती है, कोशिश करनी पड़ती है नजर को। लेकिन सब्जा ऐसा है, ऐसा रंग है जो जिस पे खुद ब खुद नजर फोकस हो जाती है, उस पर कोई जोर नहीं लगता। तो एक साइंसदान ने लिखा है कि खुदा की कुदरत के कारखाने में ये बात भी हैरत अंगेज है कि उसने जमीन के लिए जो रंग पैदा किए वो उसमें सब्ज रंग था। सब्जे ने एक आंखों को तरावत बख्शी है। तो इसलिए रंग की इतनी बात है सिर्फ कि वो आंखों के लिए बेहतर हो। तेज जो शोख रंग हैं वो आंखों को बुरे लगते हैं। তো প্রথম উত্তর তো হলো যে এই ধরনের কোন রং বা কাপড় বা দিনকে নিজের জন্য শুভ মনে করা এটি কুসংস্কার ছাড়া আর কোনো কিছু নয়। এর পিছনে এমন কোনো বিষয় নেই যেটিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। কোনো কাপড় মানুষের জন্য শুভ সংবাদও আনে না, আর দুঃসংবাদও কাপড়ের ভিতর থাকে না। হ্যাঁ, যে সবুজ রং রয়েছে, সবুজ রং সম্পর্কে বলা হয় যে এটি একটা পছন্দনীয় রং, এটি মানুষের জন্য এর ভিতর উপকারী দিক আছে, এটি সুখকর কিছু দিক রয়েছে। আর এর পিছনে একটা দৃষ্টান্ত হুজুর পেশ করছেন যে হযরত মুসলিহ মাউদ সম্পর্কিত যে ভবিষ্যৎবাণী যা হযরত মসিহ ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন, সেটি প্রচার করেছেন তিনি একটা সবুজ কাগজে। তো সবুজ রং আসলে এটি চোখের জন্য একান্ত সহনীয়। অন্য সমস্ত রং দিকে তাকাতে গিয়ে চোখকে নিজেকে ছোট বা বড় করতে হয়। চোখের যে পুতলি আছে, সেটাকে বাংলা মনে হয় পুতলি বলে, সেটাকে ছোট বা বড় করতে হয় দেখার জন্য। কিন্তু অন্য সমস্ত রঙের ক্ষেত্রে, কিন্তু সবুজ রঙের ক্ষেত্রে চোখকে সেই কষ্ট করতে হয় না। চোখ সহজেই সবুজ রঙের সাথে খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। একজন বিজ্ঞানীর কথা হুজুর উল্লেখ করলেন, তিনি এই পৃথিবীতে সর্বত্র বিরাজমান যে রং রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর জন্য পছন্দ করেছেন এবং পৃথিবীতে সর্বত্র সেটিকে জারি করেছেন, সেই রংটি হলো সবুজ রং। প্রকৃতিতে সর্বত্র আপনারা দেখতে পান সবুজের মেলা, এবং সেই সবুজের সাথে খুব সহজে এক দর্শকের চোখ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তো এটি হলো রঙের যদি ইতিবাচক কোনো দিক থাকে সেটি, নতুবা রং, দিন বা কাপড় এগুলো রঙের কোনো তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। চলিয়ে সঈদ সাহেব। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ যদি ঋণ করে ব্যবসা বা বাড়ি ঘর তৈরি করতে চায়, তবে তার সেই ঋণের উৎস কি হবে? किसी इस्लामी मुल्क में अगर कोई शख्स कर्ज लेके घर तामीर करना चाहे या कारोबार शुरू करना चाहे, तो उस कर्ज का जो सोर्स है वो क्या होगा, कहाँ से वो कर्ज वो लेगा? इस्लामी मुल्क का कर्ज तो बैतुल माल से लिया जाएगा, अगर वो हकीकत में इस्लामी मुल्क है। अगर नाम का इस्लामी मुल्क है तो फिर तो बैंक से कर्जा लिया जा सकता है। হুজুর বলছেন যে সত্যিকারের যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে তো বাইতুল মাল থেকেই সেই ঋণ নেবে, আর নামে মাত্র যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে তো ব্যাংক থেকেই সুদে তাকে ঋণ নিতে হবে। अब जमात अहमदिया में खुदा के फजल से
लाखों पाउंड इस तरह तकसीम होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनको कर्ज लेना पड़ता है। मैंने मना किया हुआ कि सूद पे नहीं लेना, तो वो फिर सूद पे ना लेने का फ़ायदा उनको ये भी पहुंचता है कि जमात की तरफ से बगैर सूदी कर्जा मिल जाता है और वो जब चाहें वापस करें। उसके नतीजे में उनके अपने मकान बनने शुरू हो गए हैं। तो इस्लामी निज़ाम तो बहुत ही मेहरबान निज़ाम है। जब सूद को मना किया है तो उसका मुतबादिल भी रखा है कि बैतुल माल से फिर उसको कर्ज बगैर सूद के दिया जाए। আমাদের জামাতে আল্লাহ তাআলার ফজলে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা বা লক্ষ লক্ষ যেই অঙ্কই বলেন না কেন মানুষকে ঋণ দেয়া হচ্ছে। আমি নিষেধ করেছি জামাতকে, হুজুর বলছেন যে আপনারা সুদে টাকা নেবেন না। তো জামাত যেখানে নির্দেশ দিয়েছে সেখানে সাধ্যানুসারে এমন মানুষ যাদের ঋণের প্রয়োজন তাদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থাও করেছে। এর ফলে আহমদীরা আল্লাহ তাআলা ফজলে নিজেদের ঘর নির্মাণ করছেন এই ধরনের ঋণ নিয়ে, আর যখন ইচ্ছা তারা সেই টাকা ফেরত দিচ্ছে। তো এটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঋণের যে প্রক্রিয়া সেটি যার উপর জামাতে আহমদিয়া প্রতিষ্ঠিত। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তোমরা ন্যায় বিচার করো, আর যারা ন্যায় বিচার করবে না তারা ধ্বংস হবে। হুজুর, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদল বা ন্যায় বিচারের মাপকাঠি কি? कुरान करीम में अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम अदल करो, और जो कौम अदल नहीं कर सकती नतीजतन ज़रूर तबाही का सामना उसे करना पड़ेगा। तो इनका सवाल असल में जो मौजूदा पस मंज़र है दुनिया का, उस लिहाज से इन्होंने सवाल किया है कि आज की दुनिया में अक्सर कौमों में अदल का जो मेयार है या पैमाना या कसौटी वो बदलता जा रहा है। तो अदल का जो मेयार है, पैमाना है या कसौटी है, हकीकत में क्या है? अदल तो कुरान करीम में बयान किया है, वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ से काम न लो। दूसरी जगह फरमाया है कि जिस कौम ने तुम्हें खाना काबा से निकाला है, यानी मक्के से निकाला, ये जो गुस्सा है इसमें भी तुमने अदल को पहलू नहीं छोड़ना, अदल से काम लो। फिर ये भी फरमाया है कि अब अदल से काम लो, खा अपने अजीज़ों अपने माँ बाप के खिलाफ सच्ची गवाही देनी पड़े। तो इस्लाम ने मुकम्मल कामिल अदल का निज़ाम पेश फरमाया है। अपनों के खिलाफ, अपने अजीज़ों के खिलाफ और हाकिम वक्त के खिलाफ गुस्से से बात बेशक ना करो, गाली ना दो, मगर सच्ची बात ज़रूर करो। ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो इस्लाम से बेहतर अदल का निज़ाम दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता। अदल का निज़ाम टूटने की वजह से दुनिया में ख़राबियाँ सारी हैं। जितनी जंगें हो रही हैं, जितनी लड़ाइयाँ हैं, इराक़ में जो तबाही मची हुई है, ये अदल से हाथ उठाने के नतीजे में है। उन्होंने अदल से काम नहीं लिया और नतीजा देखो कितनी बड़ी ख़राबी है, और इसका बदला उनको फिर मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि जो अदल से काम ना ले और फसाद फैलाए उनको अल्लाह ताला माफ़ कर दे। वो किसी न किसी रंग में खुदा ताला से ज़रूर सज़ा पा जाएंगे। এটি কোরআন শরীফের হুজুর বলছেন যে কোরআন কারীম কামেল আদল বা ন্যায় বিচারের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর এই সম্পর্কে কোরআনে অনেক আয়াত আছে। প্রথম আয়াত হুজুর পড়েছেন যে ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানানু কওমিন আলা আল্লাহ তাদিলু, যে কোনো জাতি যদি তোমাদের সাথে শত্রুতাও রাখে, শত্রুতাও পোষণ করে বা শত্রুতা বশত তোমাদের ক্ষতিও করে, এমন জাতির সাথেও আদল বা ইনসাফ করতে তোমরা ভুলবে না। অবশ্যই আদল করবে, তাদের সাথে ইনসাফ করবে। আর তারপর আর দ্বিতীয় একটি আয়াত হুজুর পড়েছেন যে এই সমস্ত জাতি যারা তোমাদেরকে খানা কাবা থেকে বের করেছে, সেই খানা কাবা থেকে বের করে দেওয়ার যে দুঃখ সেটি অত্যন্ত ভয়াবহ, অত্যন্ত প্রবল। সেই ভয়াবহ দুঃখ এবং কষ্টের সময়ও
তাদের সাথে যখন তোমরা আচরণ করবে বা লেনদেন করবে তখন কোনোভাবে ইনসাফকে বা আদলকে তোমরা কখনো নষ্ট হতে দেবে না, তার উপর সম্পূর্ণভাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কোরআনে আরো আয়াত আছে যে নিজের আত্মীয় স্বজন, একান্ত আপনজন, নিজের পিতামাতার বিরুদ্ধেও যদি সত্য সাক্ষ্য দিতে হয় সেখানে সত্য সাক্ষ্য দেবে। আর কখনো ইনসাফকে, আত্মীয় স্বজন দেখেও তোমরা ইনসাফকে জলাঞ্জলি দেবে না, ইনসাফকে তোমরা নষ্ট হতে দেবে না। তো ইসলাম তো কামেল আদল এবং ইনসাফের শিক্ষা দিয়ে থাকে। নিজের আপনজন, এমনকি যে যুগের শাসক, অত্যাচারী শাসক হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধেও বলা হয়েছে যে ইনসাফের সাথে সেখানেও প্রয়োজনীয় কথা বলবে, সত্য সাক্ষ্য দেবে। সে রাগ করার প্রয়োজন নেই, ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন নেই, কিন্তু ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে শাসক আছে তার বিরুদ্ধেও তোমাকে সেখানে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। তো হুজুর বলছেন যে আজকের পৃথিবীতে যে দুঃখ, যে কষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে অরাজকতা দেখা যাচ্ছে, এর মূল কারণ হলো যে মানুষ ইনসাফকে এবং আদলকে ছেড়ে দিয়েছে, ইনসাফ এবং আদলকে সে ভুলে গেছে। যে যুদ্ধ হচ্ছে আজকের পৃথিবীতে, ইরাকের যে পরিস্থিতি, এর পিছনে মূল কারণ হলো তারা ন্যায় বিচারকে ভুলে গেছে, ন্যায় বিচারকে পরিত্যাগ করেছে, ছেড়ে দিয়েছে। তো যেই জুলুম এবং অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে হচ্ছে, এর ফলাফল তো তারা অবশ্যই দেখবে। এটি হতেই পারে না যে তারা এর বদলা পাবে না, তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। তো হুজুর বলছেন যে সত্যিকারের ইনসাফ এবং আদলের শিক্ষা তো কোরআনে কারিমে রয়েছে, ইসলামেই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ক্রুশের মৃত্যুকে অভিশপ্তের মৃত্যু বলা হয় কেন? सूली की जो मौत है उसको लानती मौत क्यों करार दिया गया है? उसको करार दिया गया है बाइबल में लानती मौत, वरना और किताबों में कहीं उसको लानती मौत करार नहीं दिया गया, क्योंकि यहूद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी। इसलिए वो चाहते थे कि बाइबल को पढ़ के कि हजरत मसीह का लानती होना साबित करें, इसलिए उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि हमने सूलीब दे दी है, हालांकि खुदा ने बचा लिया था। तो लानती मौत जो है ये पुरानी बाइबल की एक कहानी चली आ रही है कि जो दार पर लटकाया जाए वो लानती मौत है। उससे मुराद ये भी तो हो सकती थी कि आम दुनिया में एक आदमी की जिंदगी बहुत ही मलून होगी जिसको इस कदर तकलीफ दे के मारा जाए, उसको मुहावरतन कहते हैं लानती मौत। उससे मुराद मजहबी तौर पर लानती होना ना हो, शुरू का मुहावरा गालबन यही होगा, लेकिन हजरत ईसा को झूठा साबित करने के लिए इन्होंने दार पर लटकाने की कोशिश की। তো হুজুর বলছেন যে এটি শুধু এই যে কথা যে শুলিতে মারা যায় সে তার মৃত্যু অভিশপ্ত মৃত্যু, এটি শুধু বাইবেলের কথা, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে, অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থে এই ধরনের কথা আপনি পাবেন না। আসলে ইহুদিরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাদের যে শত্রুতা তারা রাখতো, সেই শত্রুতার কারণে তারা এটি সর্বত্র এটি প্রসিদ্ধ করেছে বা এই গুজব তারা ছড়িয়েছে যে তাকে আমরা শুলিতে মেরে ফেলেছি, শুলিতে মেরেছি, যেহেতু আমরা তাকে শুলিতে মেরেছি তাই ঈসা আলাইহিস সালাম অভিশপ্ত। তো সেই শত্রুতার কারণে তাকে এইভাবে বাইবেলের পুরনো একটি কথার ভিত্তিতে তারা তাকে কৃত্রিমভাবে অভিশপ্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, যদিও তিনি আল্লাহ তাআলার ফজলে অভিশপ্ত প্রমাণিত হননি। তো এটি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটি কথা ছিল। হুজুর বলছেন প্রথম দিকে হয়তো বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এই যে আয়াত আছে সেই আয়াতের অর্থ এটি ছিল না, বরং এর অর্থ ছিল কোনো ব্যক্তি যাকে এত কষ্ট দিয়ে কাঠে লটকিয়ে মারা হয়, যে ধুকে ধুকে কাঠের উপর কয়েকদিন থেকে মৃত্যুবরণ করে, তার নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মৃত্যুটা বড় একটা অভিশপ্ত মৃত্যু। প্রথম দিকে হয়তো ধারণা এমনই ছিল, পরবর্তীতে এটিকে তারা ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে যে কাঠে জেল মারা যাবে সে অভিশপ্ত, আর এভাবে তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এটিকে ব্যবহার করেছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। পঙ্গু বাচ্চার জন্মকে অনেকে খোদার দেয়া পরীক্ষা, আযাব বা তাকদীর বলে থাকেন, এটি আসলে কি? माजूर हमारे एक मौलवी साहब के बेटे हैं ना जी सर, मरहूम के सलीमुल्लाह साहब के। इनका सवाल हुजूर ये है कि माजूर बच्चों की पैदाइश को
बाज लोग कहते हैं कि ये इम्तिहान है, बाज कहते हैं ये अल्लाह ताला का अजाब है, और बाज कहते हैं ये तकदीर है। तो हकीकत क्या है? माजूर बच्चों का पैदा होना अजाब तो बहरहाल नहीं है, लेकिन इम्तिहान कह सकते हैं। दुनिया में माजूर भी हो सकते हैं, गैर माजूर भी। कोई माजूर ना भी हो, कोई हल्का चलने वाला है, कोई तेज दौड़ने वाला है, तो हर जगह फर्क आपको नजर आएगा। कोई खूबसूरत बच्चा है, कोई बदसूरत बच्चा है, कोई काना है, कोई अंधा है, तो ये फर्क तो आपको दुनिया में हर जगह दिखाई देगा। उनको देखने के बाद असल क्या नतीजा निकालना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो अल्लाह ताला के फजल पर खुश होते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमें खुदा ताला ने ऐसा न बनाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई थी कि तुम जब देखना हो अपने से छोटे को देखा करो। वो चीज़ तुम्हारे अंदर ना हो तो खुदा का शुक्र अदा करो। अगर तुम अपने से ऊपर देखते रहोगे तो उससे हिर्स पैदा होगी और नाजायज दौड़ शुरू हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, और जो सब्र करने वाले हैं उनकी जज़ा अल्लाह ताला उनको अता करता है, लेकिन अजाब नहीं कह सकते इसको। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হুজুর বলেন যে এটি আযাব মোটেই নয়, এটিকে মোটেই আযাব বলা যাবে না। যাদের ঘরে এই ধরনের পঙ্গু বাচ্চার জন্ম হয় সেটিকে আযাব নয়, বরং এটিকে আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে আপনি বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখবেন, কেউ পুরোপুরি পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ, অনেকে আছে যাদের চলার গতি অত্যন্ত ধীর, আর অনেকে খুব দ্রুত গতিতে চলতে পারে। অনেক বাচ্চা আছে যারা দেখতে সুন্দর, আর অনেকে আছে কুৎসিত, অনেকে কানা, অনেকে অন্ধ। আর এই সব কিছু দেখার পর এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যেই সিদ্ধান্তে উপনীত বা যে উপসংহারে তার উপনীত হওয়া উচিত, সে এগুলো দেখে আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, শুকরিয়া আদায় করে যে আমাকে আল্লাহ তাআলা সুস্থ এবং সুন্দর এবং ত্রুটিমুক্ত বানিয়েছে। এটি দেখে তার শিক্ষা নেওয়া উচিত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও একটা নসিহত আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তুমি যখন সমাজে চলাফেরা করো তখন সবসময় চোখ শুধু উপরের দিকে রাখবে না। সমাজের তোমার তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের কোনো মানের দিক থেকে তাদের উপরও মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিবে এবং দেখে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে। যদি সবসময় মানুষ শুধু উপরের দিকেই তাকাতে থাকে তাহলে এর ফলে অনেক অশান্তির জন্ম হয়, লোভ, লিপ্সা এবং অনেক ধরনের রোগ ব্যাধির এর ফলে জন্ম হয়। অনেক অপছন্দনীয় এবং অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তো হুজুর বলেন যে যাদের ঘরে এইভাবে পঙ্গু বাচ্চার জন্ম হয় এটি পরীক্ষা, তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যই তারা এর পুরস্কার বা প্রতিদান পাবে। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी ठीक है, हो गया है, इसका तर्जुमा मैंने कर लिया है। वो तो कर लिया, अगला तो सुना जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये सब बाकी हैं। जी हुजूर, मैं लेट आया था जी, तो अब आप प्लेट भी तो निकालनी है। ठीक है रसूल कुद्दुस और खाने की फिक्र न करें, बाद में खाते रहना आराम से। रसूल कुद्दुस और रसूल आमीনের পার্থক্য কি? रूहुल कुदस और रूहुल अमीन में क्या फर्क है, ये है इनका सवाल। वो एक ही चीज के दो नाम हैं। रूहुल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम है और रूहुल अमीन भी आप ही का दूसरा नाम है। अमीन इन मानों में कि आप अल्लाह ताला आपको आपके स्पुर जो काम करता है आप उसमें अमानत रखते हैं। जो इल्हाम जितने नाजिल होते हैं, कुरान करीम नाजिल हुआ, ये हजरत रूहुल अमीन के जरिए नाजिल हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम रूहुल अमीन है और इसमें अमानत में ख़यानत नहीं करते। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने फरमाया वो करके दिखा दिया। এর যে অর্থ করেছেন হুজুর বলছেন যে আসলে একই ফেরেশতার এইগুলো দুটো পৃথক ভিন্ন ভিন্ন নাম। একটি নাম হলো রুহুল কুদুস, জিব্রাইলকে রুহুল কুদুস বলা হয়, নাম হলো তার রুহুল আমিন। তো আমিনের অর্থ হুজুর করেছেন যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেই কাজ তার উপর সুপুর্দ করা হয় বা ন্যস্ত করা হয় সেই কাজ তিনি পুরো বিশ্বস্ততার সাথে
আর যেমন বিভিন্ন এলহামের কথা বলেন, কোরআন এলহাম হিসাবে তিনি নিয়ে এসেছেন, ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে শেখানো হয়েছে অবিকল সেভাবে তিনি নিয়ে এসেছেন, এতে কোনো বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক হয়নি। তো হলো দুটো পৃথক নাম, একটি রুহুল কুদুস, অন্যটি হলো রুহুল আমিন। হুজুর, নামাজের সামনে এক লাইন ছেড়ে হাত অনুমতি আছে, एक लाइन अर्थ की? नमाज के दौरान बताया जाता है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो, किसी ने गुजरना हो, तो उसको एक सफ छोड़ के गुजर, तो एक सफ से कितना इसके मुराद? सजदे की जगह तक, जितनी जगह सजदा लेते वक्त होती है उससे परी तरफ से गुजरे, नहीं। और बेहतर तो यह है कि ना गुजरे, क्योंकि डिस्टर्बेंस फिर भी हो जाती है। अगर वो कम से कम हद है, सजदे बाहर से गुजर जाए तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है, मगर सजदे के करीब से गुजरे तो नमाज में हारिज हो जाएगा। हमारे में हुआ करते थे एक दोस्त, उनको इस बात का बड़ा होता था एहसास कि सामने से कोई ना गुजरे बच्चा, वो 2 सजदे पे दूर भी कोई लड़का गुजरता था, दौड़ के उसको धोतर मारा करता। हालांकि उस हुक्म के खिलाफ था, नमाज को डिस्टर्ब नहीं करना, इस वजह से मना है आगे से चलना, लेकिन नमाजी खुद दौड़ के आगे जाके चपेट मारे कहीं दूर जा पड़े हो जा, ये तो जायज नहीं है। नमाज के लिए इतनी जगह छोड़नी चाहिए कि नमाजी की जो हरकत हैं उनमें कोई खलल वाक़या ना हो। হুজুর বলছেন যে সেজদা করার জায়গার প্রয়োজন, ততটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার প্রয়োজনের জন্য সে যেতে পারে, এটি হলো সেজদার জায়গার অর্থ। কিন্তু হুজুর বলছেন আসলে না গেলেই ভালো, কেননা কেউ যদি এতটুকু জায়গাও ছেড়ে দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু নামাজের যে মনোযোগ সেটি নষ্ট হতে পারে। তাই যতটা সম্ভব না গিয়ে যদি কাজ চলে তাহলে তার যাওয়া উচিত নয়। হুজুর বলছেন যে কিছু মানুষ আছে যারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন মানসিকতা রাখে। তারা কাদিয়ানের একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। এক বন্ধু এমন ছিলেন, তিনি কোনো বাচ্চা যদি দূর এক সেজদার জায়গা, দূরের কথা 2 সেজদার জায়গা ছেড়েও যদি যেত, তিনি ছুটে গিয়ে সে বাচ্চাকে ধরে কয়টা লাগিয়ে দিতেন। তো হুজুর বলছেন যে এটিও একটা নাজায়েজ কাজ। এই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর তো আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের নামাজ যেন নষ্ট না হয়, নামাজে যেন কোনো ব্যক্তি যে মনোযোগ সেভাবে নষ্ট না হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এটি দেখে নামাজ ছেড়ে গিয়ে বাচ্চাকে মারতে থাকে তাহলে তো আসল উদ্দেশ্য এখানে ব্যাহত হচ্ছে। তো হুজুর বলছেন যে এই নির্দেশের অর্থ এটি নয়। জি आसिफ का सवाल नहीं कोई हो गया अस्सलाम वालेकुम हुजूर। दूसरा भी हो गया। আচ্ছা, বিয়ের পর নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করে এই সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি? ख़वातीन जो है शादी के बाद अपने नाम के साथ जो हस्बैंड खाविन का नाम वो इख्तियार कर लेती हैं, तो इस बारे में इस्लामी तालीम क्या है? कोई भी तालीम नहीं, वो इस्लाम खाविन का नाम है कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये शादीशुदा औरत है और किसकी बीवी है, उसके सिवा इसमें कोई हिकमत नहीं। ये रिवाज है, ये सुन्नत नहीं है। হুজুর বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো বিশেষ কোনো শিক্ষা নেই ইসলামের। আর মহিলারা এই যে স্বামীর নাম নিজের নামের সাথে লেখেন বা অবলম্বন করেন, তার উদ্দেশ্য হলো যে মানুষ যেন সমাজে বোঝে যে এই যে কার স্ত্রী বা কার সাথে তার বিয়ে হয়েছে। তো এটি একটি প্রথা, এটি কোনো সুন্নত নয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের। হুজুর, মহিলা কি বিয়ে পরবর্তী পারে কি? क्या ये औरत निकाह का ऐलान कर सकती? मेरे इल्म में तो नहीं। হুজুর বলছেন যে আমার জানা মতে এর উত্তর হলো না। अगर सिर्फ औरत और मर्द कोई ना हो उस जगह तो
तो निकाह औरत का किससे करेंगे? मर्द तो होना पड़ेगा। জি হুজুর বলছেন যে যদি কোনো জায়গায় শুধু মহিলারাই থাকে যে বিয়ে কার সাথে হবে, তার পুরুষ তো থাকতেই হবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার প্রশ্ন হলো নিকাহ ফর্মে কোন গয়ের আহমদি সাক্ষী হতে পারে কি? का फॉर्म है हमारे जमात के, उनमें कोई गैर अहमदी दोस्त गवाह बन सकते हैं? गैर अहमददार हो उसके बना गवाह बनने में कोई हुर्मत नहीं है, उसको गवाह बनाया जा सकता है। হুজুর বলছেন যে যদি কোনো গैर আহমদি ভালো হন, বিশ্বস্ত হন, তাহলে তাকে সাক্ষী হিসাবে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দত্তক সন্তান শৈশব থেকে পরিবারে বড় হলে তারপরও প্রাপ্ত বয়সে তাকে কি আবার বয়াত নিতে হবে? ले पालक बच्चे हैं जो तैयार करते हैं, वो जब अपने बचपन में किसी के यहाँ आए तो जब मतलब सवाल यह है कि ये जब ऐसे वालिदैन के यहाँ बड़े हो ऐसे बच्चे, तो अब क्या उनको बैत करनी पड़ेगी? बैत अगर वो गैर अहमदी हो और वालिदैन अहमदी हो जिन्होंने उसको पाला है, जो वालिदैन ने पाला है उनको तो बतौर अहमदी की पालते हैं, वो उनको बचपन से उनको अहमदियत की तालीम देते हैं, उनको गैर अहमदी तालीम तो नहीं देते, इसलिए वो अहमदी रहते हैं। হুজুর বলছেন যে যে পিতা মাতা তাদেরকে পালন করেন, তারা তো তাদের ঘরে আহমদি পরিবেশে সে বাচ্চাকে লালন পালন করেন এবং আহমদি হিসাবেই সে বড় হয়, তো इसका मतलब है कि दोबारा बैत करने की जरूरत नहीं है। तो হুজুর বলছেন যে না, তাদের বায়াত করার কোনো প্রয়োজন নেই পরে। आपकी बारी। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার প্রশ্ন হলো মাছ আর মাংসের মধ্যে কোনটি ভালো? मछली और गोश्त में कौन सा इंसान के लिए ज्यादा मुफीद है, इंसानी सेहत के लिए? मेरे तो ख्याल में मछली ज्यादा मुफीद है। मछली में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो दूसरे गोश्त में नहीं होती। दूसरे गोश्त में गर्मी होती है और खराबी पैदा करता है, लेकिन जो मछली है वो ठंडा गोश्त है और उसका कोई भी नुकसान नहीं। और मछली का तेल डॉक्टर लंग्स की ताकत के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। तो मछली के अंदर बहुत से ऐसी सिफात हैं जिसकी नतीजे में मैं समझता हूँ कि मछली बेहतरीन खुराक है। হুজুর বলছেন যে আমার মতে মাছ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অন্য মাংসের তুলনায় বেশি উপকারী। মাছের অনেক এমন গুণগত দিক আছে যেগুলো মাংসের ভিতর নেই। অন্য মাংসের কথা বলতে গিয়ে হুজুর বলেন যে সেই মাংসের অনেক ক্ষতিকর দিক আছে, মানুষের উপর তার প্রভাব পড়ে, গরম প্রভাব পড়ে, কিন্তু মাছের প্রভাব মানুষের উপর ঠান্ডা প্রভাব পড়ে, মানুষের স্নায়ুর উপর বা স্বাস্থ্যের উপর। আর তাছাড়া মাছের তেল তো ডাক্তাররা ব্যবহার করান মানুষের ফুসফুসের ব্যাধি দূর করার জন্য বা মানুষের ফুসফুসকে যদি মজবুত করতে হয় তার জন্য এই তেল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ডাক্তারেরা। হুজুর আসসালামু আলাইকুম। হুজুর আমার প্রশ্ন হলো চা আর কফির মধ্যে কোনটি ভালো? चाय और कॉफी में कौन सा बेहतर है? इनके अपने अपने असरात हैं। कॉफी से बाज लोगों की नींद उड़ जाती है, मेरी भी उड़ जाया करती थी। एक प्याली रात को पीऊं तो आधी रात तक फिर नींद ही नहीं आती, लेकिन चाय से नहीं उड़ती। चाय में इतना नशा नहीं है जितना कॉफी का हो जाता है। जिनको कॉफी का नशा हो जाए वो तो फिर 10-10, 20-20 प्यालियां कॉफी की पीते चले जाते हैं और उनकी ख्वाहिश बढ़ती जाती है कॉफी पीने की। तो मेरे नजदीक तो दोनों में से चाय ज्यादा मुफीद है।
হুজুর বলছেন যে এগুলোর চা এবং কফির পৃথক পৃথক প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পড়ে থাকে। কফি খেলে তো হুজুর বলছেন কফি পান করলে তো মানুষের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। আর হুজুরের নিজের কথা উনি বলছেন যে তার নিজের এমন হতো, কফি খেলে তার ঘুম নষ্ট হয়ে যেত, আর অনেক সময় মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম আসতো না, অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয়। আর চায়ের কিন্তু চা পান করলে মানুষের তত নেশা হয় না, কিন্তু কফি যারা পান করে তারা এক পর্যায়ে তাদের নেশা হয়ে যায়, 10 কাপ 20 কাপ পর্যন্ত তাদেরকে পান করতে হয় এবং আস্তে আস্তে তাদের এই যে চাহিদা সেটি বাড়তে থাকে। কিন্তু চায়ের ভিতর এই ধরনের ক্ষতিকর দিক নেই। তো হুজুর বলছেন যে আমার মতে তো চা তুলনামূলকভাবে ভালো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য। बांग्लादेश साहब, आपने दावत की हुई है आज, और बंगाली रवायत के खिलाफ मिष्टी कोई नहीं आज है। डॉक्टर साइद साहब की दावत है। आपने अपना नाम को लगा लिया फिर काम में। इन्होंने तैयार पकाया ही है बस, सिर्फ बस दावत आपने की हुई है, मिष्टी कहाँ गई? बोले कोई नहीं, बोले नहीं आशपू कच्चा गुला, कोई और बात जैसी चीज, कोई मीठा दोही नहीं, बाद में लाएंगे कह रहे हैं। अच्छा, काला नाग होता था एक वहाँ ढाके में, उसका नाम काला नाग था, वैसे इंसान ही था वो मीठी दही बहुत अच्छी बनाता था, आला से आला मिठाई से भी वो मजे में बेहतर होती थी। उसका बहुत दूर दूर से लोग उसकी दही खरीदने जाया करते थे। मैं भी कई दफा गया हूँ वहाँ, बजफर का ठहरता था तो उनके लिए लेके जाया करता था वहाँ। और इसी तरह एक वहाँ कच्चा गुला बहुत अच्छा होता था। कच्चा गुला किस जगह का मशहूर है वो? मुझे पता नहीं। नाटोर, नाटोर बिल्कुल ठीक है। नाटोर का कच्चा गोला बहुत अच्छा होता था, बहुत मजेदार। आपको याद है? अच्छा जी, अब और वक्त तो खत्म हो गया अब जी, और सवाल तो कोई नहीं है? आप बताएं फिर। सवालात हैं। ये जो काला नाग का हुजूर ने जिक्र फरमाया, ये किस जगह? नारायणगंज में शायद? नहीं, ढाका। काला चांद था। अच्छा, अच्छा। नहीं, आदमी का हुजूर ने जिक्र किया, एक आदमी है थे जो काला नाग था। ये उसको काला चांद कह रहे हैं, मुझे भूल गया है नाम उसका। काला चांद था, काला नाग नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। হুজুর, পবিত্র কোরআনের সূরা আল মোমেন আয়াত নাম্বার 12, এতে 2 বার মৃত্যু দেওয়া এবং 2 বার জীবিত করা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? सूरा अल मोमिन की आयत नंबर 12 से मुतालिक सवाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैनि व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। तो सवाल ये है कि अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, इससे क्या मुराद है? अहयैतना स्नतैन तो बड़ा वाज़ेह है, मैं दोनों बता देता हूँ। मत्तना स्नतैन, इंसान पहले मुर्दा था, कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम, तुम पहले मुर्दा होते थे, तुम्हें जिंदा किया। तो मिट्टी में बेजान मिट्टी में जान पैदा कर दी, इसको एक दफा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी दफा जिंदा किया मरने के बाद। तो 2 दफा खुदा ताला तूने हमें मारा भी है और 2 दफा जिंदा भी किया है। और दूसरा क्या है आगे? व अहयैतना स्नतैन, वो एक ही बात में बयान कर दी दोनों। मारने की भी दो बातें हैं। एक तो मिट्टी से पैदा करके जिंदगी बना दी,
और फिर उसको जमीन में दफना दिया तो वो मर गया, फिर क़यामत के दिन दोबारा उसको जिंदा करेगा, तो 2 दफा हो गया ना। তো এটি সূরা মুমিনের আয়াত, যে তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদেরকে 2 বার মৃত্যু দিয়েছো আর 2 বার আমাদেরকে জীবিত করেছো। তো এখানে 2 বার মৃত্যু দেয়া আর 2 বার জীবিত করা এর অর্থ হুজুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে প্রথমে তো মানুষের কোনো জীবন ছিল না, যেভাবে পূর্বের একটা প্রশ্নের উত্তরে এসেছে যে প্রথমে মৃতের অবস্থায় ছিল। আল্লাহ তাআলা কোরআন অন্যত্র বলেছেন কুনতুম আমওয়াতান ফাহিয়াকুম, তোমরা মৃত ছিলে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, জীবন দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাণহীন মাটিতে আল্লাহ তাআলা প্রাণের সঞ্চার করেছেন। দ্বিতীয়বার মানুষকে আবার জীবিত করেছেন আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যুর পর। তো প্রথমে মাটি থেকে জীবন দিয়েছেন, তারপর আবার সে মৃত্যুবরণ করেছে, কবরস্থ করা হয়েছে, তারপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাকে জীবিত করবেন। এটা হলো 2 বার জীবন দেয়া। हो गया जी। अब आप लोग बैठ के आराम से ये मिठाई वगैरह सब चीजें खाएं। मिठाई तो कोई नहीं, जो भी है वो खाएं और मुझे इजाजत दें आप जी, ठीक है। MTA International, reaching the corners of the earth.